خب بسیار درود و عرض و احترامات هموطنان عزیزم، برادرای بینهایت گرامی و اولی قدر. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند نیز باشین. دیروز ساختار امام علی رحمانه با همون ساختار استالینی مقایسه کرده بودیم و دیر نگذشته، بگیم که از مبین یک روز نگذشته، امام علی رحمان یعنی ساختار امروزه ستالین رحمانوف، نه امام علی گفتن نادرست است، بلکه رحمانوف ستالین شریپویچ ستالین تاجیکی امروز گویم یک زن، یک دختر با طلب 17 سالی زندان کرد. یعنی یک زن، یک دختر. عجیب است اگر زمان استالین ببینیم، زمان دولتداری فاشیزم استالین اگر نظر کنیم، عیناً نه به زن رحم داشت، نه به کودک رحم داشت، نه در پیرزن رحم داشت، نه در موی سفید رحم داشت. یعنی کلگی همین گویم مردم با نام خودم خلق سعید کشادی همین سپاس. انا گویم کلگی دا رحم نداشت ستالین. اگر یک کس نمیدانم ستالین اگر یک کس برای او خودش یک خطر میدید، یعنی اهلی و اولادی و خانواده و کلگی را بگیم که همین زندان میکرد. فهمیدم اکاونت شد، چک شد یا نام شد. یعنی کلگی را بگیم که همون زیری همون چی می بود، زیری زندان و قتل و کشتار و همین چیز. و من 100% باوری دارم که امام علی رحمان بر علا از همون ساختار ستالین بگیم که چی میگیره. یعنی کتاب همون را میخونه و حکومت داره ادامه میده. نباشه یک انسانی که اگر انصاف، ناموس، ننگ، وجدان داشته باشه، یک زن، یک دختر 17 سال، این حتی که در دولت های اروپایی یا که دولت سالم ده، اگر که آدم بکشی قدر 17 سال نمیته، اما با خاطری که تهمت بالای سر اون دختر، خلاص بازم خیانت. یعنی دختر تنها میتونه یک خیانت داشته باشه، این اگر شو داشته باشه یا عشق داشته باشه یا یگان بچه دوست می داشتگی باشه، او را میتونه که با دیگر بچه خیانت کنه. یعنی خیانت دختر همین میشه و دیگر از این زیاد خیانت کرده دختر نمیتونه. اما در ساختار بگیم امام علی رحمان دخترها را با خیانت زمین رودینا، ستالینسکی واریانت خائن وطن، یعنی предатель родина، خائن ملت، враг народа. یعنی که همین چیز وقتی بگیم امروز دارن همین زنها را نیز
зиндон карда истодааст. ин яке аз нотавон будани сиёсати Эмом Али Раҳмонро нишон медиҳад, ки аслан ӯ тавоноии сиёсат бо мардум гап задан, мушкилиҳоро ҳал кардан, ин чиза надорад. сиёсати Раҳмонов ҳамон сиёсати сталинӣ аст. ҳамон кадоме ки маъқул набоша, кадомеро ки ӯ хатар бибина, ҳатто ки аз зан иқадар метарсидаги ҳукумат, ин бовар кунед, дуюмин ҳукумат дар рӯи замин шояд боша яке сталинӣ буда, дигаре бигем ки сталини Тоҷикистон Эмом Али Раҳмон аст. яъне ду инсон шояд ҳамин намуд ҳукумат карда боша дар ҳамин олам, дар замин. дуюмин ҳукумат боша ки аз зан низ тарсида, зана низ хоини ватан, намедонам ватанфурӯш ё дигар чиз эълон карда бигем куштор ё қатл ё зиндонҳои тӯлонӣ. ҳаки замони Сталин нест, ҳоз дигар растрел нест набоша, ҳама инора Эмом Али Раҳмон бигем ки растрел медод. вақте ки агар ҳукумат, вақте ки агар раҳбар, вақте ки як инсоне ки бигем намедонам ҳар чизе боша, агар бо ҳамон ходимони худ, бо миллати худ агар ки яъне ки ҳал карда натона масъалара, ин охирон варианташ яъне ҳамон дигар зиндон кардан, куштан, қатл кардан ва тарсондан аст. Раҳмонов аз ин сиёсаташ дида мешавад ки дар ҳамон стадияи охирон қарор дорад. дигар вариант надорад ки яъне ки ин миллата масъалаша ҳал куна. як давлат кишид, як инсон норозӣ мешавад, як инсон мушкилӣ дорад, як инсон намедонам аз як ходими давлатӣ норозӣ мешавад, ҳарф мезана, як инсони дигар аз худи президент норозӣ мешавад, ҳарф мезана. яъне ҳарф задан, гуфтан, талаб кардан аз ҳамон раҳбарияташ ин ҳаққи мардум аст. ина ҳеҷ ка аз дасти мардум гирифтан ҳақ надорад ки ту талаб накун, ту гап наза, ту ҳақ надорӣ гап заданда. яъне охирон ҳаққи мардум ин талабаш аст. мефаҳмед? ин талаб аст. агар ки вақте ки ҳукумат яъне ҳамин масъаларо ҳал карда натонист ва ҳамин чизам аз дасти мардум ки кашид гирифт, ин нишонаи ӯеро дорад ки ин ҳукумат ҳамон стадияи охиронда қарор дорад, дигар вариант надорад. агар ҳукумат вариант медошт, яъне ҳамон вариантҳоро истифода мебурд. худораҳмати бобим доимо худораҳмати бобим вақти гап заданда мегуфт ки бачам ҳама вақт ҳамон гандагӣ охирон истифода мешавад. яъне дигар ҳолати хубӣ намемонад. нест дигар. ягон дигар нест ки ягон намуду рафтор кунӣ, баъд аз ӯ баъд гандагиро истифода бармегӯфт. яъне имрӯз Эмом Али Раҳмон дигар ягон вариант, яъне сохтор ва ҳукумати Эмом Али Раҳмон дида мешавад ки ягон варианти ҳал кардани масъалаҳои яъне мушкилиҳои сарзамини миллати мардума надорад. ҳамон охирон стадия аст, дигар баъди бигем ки дигар мембара, яъне ки дигар ин табобат намешавад. барои он ки баъди охирон стадия баъд дигар баргашта бо созшавиш қиин аст, яъне номумкин аст ин чиз шиданаш. барои ҳамон Раҳмонов дар стадияи охирон дора қарор мегирад. ҳамун мисли касалҳои рагам аст ки охирон стадия мега, и дигар долга зиндагӣ намекунад, мега ки ҳамон каме дигар мондагӣ аст, баъди ӯ бигем ки ҳамон мерава, мега ҳамон духтура мега. яъне ман ҳамчун бигем ки ҳамин духтури сиёсат агар бигем ҳамон нигоҳ карда омадам, аз таърихҳо ҳам дидам бисёр давлатдориҳоро ки дигар давлатдорҳо варианти яъне ки ягон ҳал кардани масъалаи ҷомеаро намедошт ва ӯ чӣ кор мекунад, ӯ дигар зулма чӣ мекунад, яъне ҳамон ба зулм мехоҳад
این مسئله های همون سیاسی خودشا حل کنه. امروز رحمانوف همون قدرتش زورش بالای سر همین مردم کمبغل فقیر که خودش این مردم در همین احوال آورد رسون. امروز قدرت رحمانوف دیگر همین قدم میرسه، از این زیاد دیگر دوره نمیرسه قدرت رحمانوف. یعنی تنها ظلم کردن بالای سری مردم. امروز باور کنین اگر یک گو از تشنگی ماست کنه میگه که تو خوین وطنی و گو میبرن با گوشت میسپورن. نمیدونم اگر یک سگ اگر از گشنگی بجکه اون هم میبرن دیگر میکشنش یا محکمش میکنن که تو خوین وطن است. امروز برای رحمانوف دیگر کلاگی دوره خوین وطن است. همه هر یک انسانی که فقط باید در پیش رحمانوف برقصی بگوی تو بهترین وطن ساختی، گپ نیست، ملدست، خندو تبزد، تو اساسگذاری پیشوایی، تو زوری. رحمانوف دیگر توی نمی درجه اومده رسیدگی است. برای همون دوستای عزیز هموطنو از این حکومت دیگر شما بوی امید نکنین، برای اونکه در 33 سال نتوانست که برای یک نقلیات مسافرکشی این کشور درست براه مانند. همین قدر همه پارلمان تو با تمام سر صداش و با سمالیات های شخصی و دیگر با این کر فر با این دو دوایشون نتونستن که در پایتخت اقلا یک نقلیات درست بر راه بمونه. از اینها دیده خلق سوخت نقلیاتشون درست بر راه ماندگی است. خلق عادی ترین خلق سوخت نقلیات درست بر راه ماندگی است. میره وقت ساعت منوت سکوند خطی یگان مشکلی نداره. نقلیاتی سوخت هیچ انسان از نقلیاتی سوخت دو دوای نمیگه بیرون از او که تنها دو دوای جغ وغ نمیدونم جنگ لیچ کردن سرکشیدن موی سرکشک نمیدونم همه این احوالا ما میبینیم در پایتخت تاجیکستان یعنی دوشنبه. یعنی در 33 سال یک نقلیاتی پایتخت حل کردن نتونستن اینو درست ساعت وقت منوت خطی بگیم باپا موندن نتونستن. ولی کجا رسه یک وطن باپا موندن نمیدونم یک ملت بگیم باپا موندن ولی کجا رسه. در 33 سال نتونست که برای مردمش آبی گرم تامین کنه. در 33 سال نتونست که برای مردمش برق تامین کنه. میفهمین امیران؟ برای همون این امیدهایی که شما دارین و هزارها جوانها و مادرها و پدرها و امیدی که داشتن از این تاجیکستان فردا این وطن خوب میشوه اونا و آرزوشون بردن خاک ده. یعنی بگیم از این دنیا رفتن و شما نیز مثل همون انسان ها آرزوهاتون به خاک میبرین. اگر که با امید باشین که رستم میویا ساز میکنه کشور یا که نمیدونم دیگریش میویا ساز میکنه این کشور نمیدونم اشتباه میکنین. رستم هم نیست چندین سال میشوه بگیم که رئیس شهر دوشنبه است یعنی پایتخت که تا امروز بگیم که نتونست که یک نقلیات درست با پا بمونه. مردم مسافر یعنی که میگشتگی همون داخل شهر میگشتگی استودنت دیگر یعنی عذاب نکشن. البته که اینو دولت ساخته نمیتونن. با امید نشین فردای این کشور ده. اگر که خواهین فردای این کشور و بگیم که امروز این کشور باید ما و شما به دست خود بگیریم. اگر که خواهیم فردای این کشور ما که مشکلی نه با طالب داریم نه با ایران داریم نه با ازبکستان داریم نه با قزاقستان داریم نه با قرقیزستان داریم. با یگان کشور یگان مشکلی نداریم. هر مشکلی این کشور امروزه هست این مشکلی همین خودی حکومت است. یعنی مشکلی مردم نیست. ما در جای ندیدیم که مردم بگیم جوانای تاجیکستان در دیگر جا بگیم که با دیگر مردم ها یعنی دوست نباشن رو بیا نداشته باشن. هر مشکلی که امروز در حکومت میبینین این همون مشکلی که است
мушкили ҳамин ҳукумат аст ва кӯшиш мекунад ки шуморо мағзои саротона ба ҳамсоя давлатҳо гӯё ки ҷанг мекунанд, гӯё ки дигар мекунанд, дигар шуморо ҳамхел багем ки управлят кунанд мағзои саротона. Халос, дигар иҷа ягон мушкилӣ нест. Мо мушкилии заминӣ ҳам ба Қирғизистон надоштем. Ва имрӯз мушкилии ҳамин заминирам ҳамино сар кардан, ҳамино бировардан, ҳамино ҳамин кора кардан ва ҷангҳо кардан, даҳҳо ҷавонои моро бурдан дар рӯ ҷаб қурбонӣ кардан, то ки бигем нафрати мардума бихезонанд ки ҳамин ҳолатҳо шида истодааст. ин танҳо як бозӣ буд ки шумо дар ӯ бозиҳои бигем ҳамон гирифтор шидем. Барои ҳамон шумо ҳақ дорен тарафдорӣ кунен Раҳмонов, ҳақ дорен ҳар чизе кунен, аммо аз нигоҳи ман ҳамчун як инсоне ки ҳамон давлат ҳамон торихҳои сиёсати давлатдории ҳамон давлатҳоро ман бисёр мутолиа кардам. Хусусан аз он ҷумла яке аз иштибоҳи бигем ки худи давлати қалғо, худи қарахониҳо, пеш аз ӯ каганати қарлоғо, яъне ҳама ина иштибоҳошона ку чӣ сабабҳо буд ки ино шикаст хӯрданд, чӣ сабабҳо буд ки ино дар ин рӯз омадан расиданд, чӣ аҳвол буд, чаро гуфтагӣ саволоша ман ҳамаёро хондам иштибоҳошона. Ман дидам ки дар куҷоҳо уно иштибоҳои сахт карда буданд ки яъне ҳамин давлатҳо аз байн рафт. Имрӯз агар ки яъне хомӯширо агар ихтиёр кунем, имрӯз дорем аз байн мерем, воқеан аз байн мерем. Фардои Тоҷикистон мехоҳӣ, имрӯзи Тоҷикистонро ба дастат гир. ҳеҷ вақт ба умеди ин ҳукумат, ба умеди имрӯза ҳукуматдорои мо нашен, барои он ки ин инсонҳо воқеан давлат сохта наметонанд. Инами қарӯз давлат шида 33 сол Тоҷикистон ҳамчун як давлати мустақил шида омад. Бозам ҷаҳони сипос барои мардуми Тоҷикистон ки рафтан дар кӯчаҳо кор кардан, занҳо рафтан кор кардан, модарҳо рафтан кор кардан, духтарҳо рафтан кор кардан, ҷавонои ё 16-17 сола биромадан рафтан кушта шидан, дар хинукиҳо, дар вагонҳо хов рафтан кор кардану имрӯзи ватана то инами рӯза бигем ки қапида омаданд. бовар кунен ин Эмомалӣ Раҳмон ҳукумат кардагӣ нест, балки ин ҳукумата, ин давлата, яъне мову шумо қапидем омадем то ҳамин рӯз ки то ки ҳамин давлат бигем ки шикаст нахӯрад, то ки ҳамин давлат аз байн наравад, то ки ҳамин давлат пора нашавад. ин ҳамаш ташаккури ба шумо мекунем ки мардум, мову шумо мардум ҳамин давлата бигем қапидем овардем. Набоша аз гуруснагӣ ку қирш мебиромади мардума. Ба умеди 1500 сомон ё 1200 сомони Эмомалӣ Раҳмон мешидан, бигем қири мардум мебиромад мерафт. Танҳо ин ҳукумат болои сар ин мардум бизнес кардааст. Фақат тиҷорат. Яъне мурда ва зиндаи ин миллата Эмомалӣ Раҳмон ба тиҷорат табдил дод. ва аз ин бигем ки пул кор кард, самолёт гирифт, дигар наберав бачав качаш кар фар Дубай, Амрикову отдих, ҳар коре ки хостан бигем ки аз маблағи ин миллат бигем ки ино 33 сол рақсидану бозидан. Имрӯз дигар вариантош буд шидагӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон дора занҳоро бигем ки 17 сол, 18 сол бигем ки кунҷи зиндон бурда истодааст. Ва худи имрӯза сохтор, суд, прокурор, дигаре ки аст, ҳама ино бовар кунед, ино бесаводанд, беақланд, бемафкуранд, тарсончак ҳастанд. Ино ҳамин системаи ҳамин Эмомалӣ Раҳмон ҳастанд. Ино касе ино парво надоранд ки чӣ шида истодааст, ин ватана мо куҷо бурда истодем ва мо чӣ қонунҳо дорем, чӣ қонунҳо сохта истодем. оё ин зулм болои мардум аст ё ин ки бигем ки як барои пешравии ин кишвар аст. ҳар як фарзанди сарзамин кӯшиш мекунад ки ин замини мо пеш биравад, яъне адолат боша, ҳақиқат боша, дӯстӣ боша, бародарӣ боша. Бояд мо пеш бирем, бояд ватан созем. Имрӯз бояд мо ватан созем. Инҳо боша ин чиза фикр намекунанд.
фақат даромад барои ино ҷайби ино агар туғри бигира ӯ қонуна қабул кардан мегирад. як президенте ки 33 соли миллата беатаплени бегармӣ қапидагӣ аст, яъне мардум угари кумурда туда мурдан рафтан, гулако калоно кампиро пиро фарқ надорад мурдан рафтан, бигем парво надорад. 33 сол боз аз даҳани Эмомалӣ Раҳмон атаплени гуфтаги гап, гармӣ гуфтаги гап биромадагӣ нест. Медонем барои чӣ? Барое ки худаш гарм аст. Оила